अस्सलाम वालेकुम प्यारे क्यूरियस दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, 27 अप्रैल से 3 मई तक प्लैनेटरी पोजीशन क्या कहती है, इस वीक का हाल लेके आपके सामने मौजूद हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात आपके साथ करना चाहता हूँ। आप दोस्तों की बहुत फरमाइश थी कि हमारे ज़ोडिकल साइन के साथ यानी बुर्ज के साथ कौन सा बुर्ज मैच करता है। उस सिलसिले में हमें आगाह कीजिए, हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। उस सिलसिले का एक इंतहाई इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम मैंने तैयार किया है, आपकी नज़र से गुज़रे उसे भी सुनिए और अपनी लिस्ट में शामिल तमाम दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, ठीक है? उससे आपको अपने आप के बारे में, अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में समझने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी। और इस प्रोग्राम को आपने शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब बात करते हैं ये वीक आपके लिए क्या खबरें लेके आ रहा है। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट कौन सा है? आपको पता है? सैटर्न, ज़हल जिसे कहते हैं। ये आपके 3rd हाउस में मौजूद है, मार्स के साथ मौजूद है, मरकरी के साथ मौजूद है। 3 एरियाज़ यहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, ये थोड़ा-सा फैक्टर इस तरह का है कि जैसे बल्कि वो एक इसको सारी प्लैनेटरी पोज़ीशन को देखते हुए ना, वो एक शेर ज़हन में आ रहा है कि तुम आए हो ना शब-ए इंतज़ार गुज़री है, तुम आए हो ना शब-ए इंतज़ार गुज़री है, तलाश में है सहर बार-बार गुज़री है। तो दोस्तों बात ये है कि सहर भी आती है और सुबह भी आती है, लेकिन शायद आप खुद कहीं ऑक्युपाइड हैं और उस अपॉर्चुनिटी, उस मौके, उस दोस्ती को अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी कुछ ईगो, कुछ मसाइल सामने आए हुए हैं। तो ज़रा-सा अपने आप को रिलैक्स करें, काम डाउन करें। सबसे पहले अपनी पर्सनल और इमोशनल लाइफ को बेहतर कीजिएगा। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ आपके साथ कि एक्वेरियस आपका एयर साइन है। एक्वेरियस वो लोग होते हैं, उन्हें ज़िंदगी में सक्सेस के लिए सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट में एक बड़ा पीसफुल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, कंफर्टेबल जोन में होना चाहिए। जब आप यहाँ होते हैं तो तब आपकी तमाम एनर्जी, तमाम इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, बेस्ट काम करते हैं। सिर्फ यही नहीं करते बल्कि इंट्यूटिव पर्सनैलिटी होने की वजह से अल्लाह की तरफ से भी आपको बड़े पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलती है जो बाद में जाके सही साबित होती है। शर्त क्या है? काम डाउन, रिलैक्स, पॉजिटिव, ये होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और इसलिए अगर दिल में कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, कोई रिश्तों के बारे में, सिबलिंग्स खासकर मैं बात करूँगा, बच्चों से मुताल्लिक मैं खासकर बात करूँगा, तो इन सारी चीज़ों को ज़रा-सा आपस में कम्युनिकेट करके बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। ये बेहतर होगा तो फिर ओवरऑल आपकी इम्पैक्ट सारी ज़िंदगी का बेहतर होगा। और अगर कुछ अरसे से आप थोड़ा-सा स्ट्रेस में हैं, एंग्ज़ायटी का शिकार हैं, आपके नर्व्स वीक होते हुए दिखाई देते हैं, तो कुछ वक़्त अपने आप को दीजिएगा। तन्हा बैठें, कुछ अच्छे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स के साथ बैठें और जब उनके साथ बैठें तो प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करना बल्कि हँसना, खेलना है, मुस्कुराना है, गपशप करना है। और अगर कुछ मुयस्सर नहीं है तो कंफर्टेबल हों, रिलैक्स हों, अच्छा-सा म्यूज़िक सुनें, चाय, कॉफ़ी जो भी पिएँ, वॉक करें, अपने आप का ख़्याल रखें। सैटर्न एंड मार्स जब भी इकट्ठे होते हैं, तो ये आपको इस चीज़ का तकाज़ा करते हैं कि कुछ वक़्त अपने साथ गुज़ारें या उसके साथ गुज़ारें जो आपको अपना लगता है, ठीक है? ये है आपकी प्लानिटरी रूटीन। ये जब सब होगा, तो फिर आप देखिएगा कि आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बहुत अच्छी होगी। करियर और जॉब में जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हुई हैं या जो शिकवा शिकायत पैदा होता है वो भी दूर होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि सडनली मुझे यूँ भी दिखाई देता है कि वन अदर अदर रीज़न आपकी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग ऐसी पोज़ीशन आ रही है जो शायद आप नहीं करना चाहते, कंफर्टेबल नहीं। अगर आपकी ऐसी ख़्वाहिश है तो इट्स वेरी गुड, उसे एक्सेप्ट कीजिएगा, नहीं तो जुपिटर आपके एग्ज़ॉल्टेड 6th हाउस में मौजूद है तो आप रिक्वेस्ट करके चीज़ों को अपने मुताबिक भी कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि आपके चेहरे के ऊपर बड़ा पुरसुकून, कामनेस होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, फिर देख खुदा क्या करता है। तो ये एक सेक्टर है, एक फैक्टर है जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में यूँ लेके आना है। आप चूँकि मैं इसलिए क्यूरियस दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा करता हूँ कि कभी-कभी आप अपनी ज़िंदगी को से पुश डाल के दूसरों की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर उनकी तरफ से जब ज़रा सी कोई बात आती है तो फिर आप बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, दुखी होते हैं, डिसहार्ट होते हैं। बाबा ज़िंदगी ऐसी ही है। और एक और प्रॉब्लम है जो आपके साथ कभी-कभी पैदा होता है कि कुछ एक्सपीरियंस दोस्त ऐसे होते हैं जो हमेशा अपने आप को सही समझते हैं
اور صحیح کی گردان کرتے کرتے اس کے اوپر سٹبن بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی دوسرے کو بھی سن لینا چاہیے. یہ مارس سیٹرن چونکہ اکٹھے ہیں تو اس لیے میں تھوڑی سی لمبی ڈسکشن اس لیے کر رہا ہوں. اور اگر آپ یہ کریں گے تو آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کا ڈومیسٹک انوائرمنٹ گھر سب سے پہلے زبردست ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں جن لوگوں کی گھریلو زندگی بھائی بہن کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اسپاؤس کے ساتھ، کزنس کے ساتھ یا جو بھی آپ کا ایریا ان کے ساتھ اچھی ہوگی تو برکتیں خود بخود چل کے آئیں گی، بہترین انرجی آئے گی. آپ کا انکم ہاؤس اگر میں اس میں دیکھتا ہوں تو وہ جناب آپ کے کریئر ہاؤس میں موجود ہے. یعنی آپ پازیٹیو انرجی کے ساتھ کسی بھی کام کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو وہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی کہوں، اگر آپ کچھ خاص کر خواتین کے لیے میں یہ کہوں کچھ کرنا چاہتے تھے، کوئی نیا بزنس وینچر سٹارٹ کرنا چاہتے تھے، کسی نئے ایکسپیریمنٹ میں جانا چاہتے تھے تو اس کے ہونے کا وقت ہے کی طرف جائیے گا. اور آفس میں بھی اگر آپ کوئی من پسند سیٹ لینا چاہتے تھے اس کے لیے بھی آپ کوشش کریں گے تو وہاں پہ بھی آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، بات سنی جائے گی. جہاں کچھ چیزیں رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہتری بھی بھیج رکھی ہے. وینس آپ کا بڑا خوبصورت بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. آپ کے 5th ہاؤس میں وینس کی جو موجودگی ہے یہ ایک کمفرٹ زون میں لے کے جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. وہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ وقت اپنے کچھ پیارے دوستوں کے ساتھ گزاریے. محرم سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جس سے گفتگو کرنے کے لیے آپ کو کسی پردے کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی خوف کی ضرورت نہیں ہوتی، اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا. ایموشنلی اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے. تو دوستو یہ ایک ٹائم بڑا بہتر بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. میرج کے حوالے سے بھی یہ ٹائم بہت فیوریبل ہے، آسان ہے. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ اس میں پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا. اگر آپ کے ذہن میں پہلے سے کسی کا کوئی امیج بن چکا ہے تو اسے کچھ عرصے کے لیے ڈیلیٹ کیجیے گا، اسے ختم کیجیے گا، پھر نئے سرے سے اس کے ساتھ گفتگو کیجیے، انوالو ہوں. اگر سوٹیبل لگتا ہے تو اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے قدم آگے بڑھائیں. بچوں سے متعلق اٹس ویری گڈ ٹائم، بڑا فیوریبل بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. ان کی ڈیسیژن میکنگ، میرج، یہ سارے فیکٹرز بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. فرینڈز، اسکول کالج میں اگر آپ نئے جا رہے ہیں تو نئے لوگوں کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اسپیشلی اپوزٹ جینڈرز کے ساتھ آپ کی کانٹیکٹس بڑے پازیٹیو اور بڑے اسٹرانگ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. یہ دوستو اچھا ٹریول میں ذرا سا کہوں گا کہ سفر میں ذرا سا احتیاط کیجیے گا، سیونگ کیجیے گا، احتیاط سے رہیے گا. اسپیشلی لانگ ڈسٹینس ٹریول، مثلا پشاور ٹو کراچی، اسی طرح آؤٹ آف کنٹری ٹریول، اس میں ذرا سی رکاوٹیں بنتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں. اس میں کچھ فائنینشیل میٹر سامنے آتے ہیں اور کچھ اویلیبلٹی سیٹس کی، ویزا کی، یہ کنسرن بنتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو جب آپ طے کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں بہترین آسانیاں بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں انشاءاللہ. وہ جسے کہتے ہیں کہ مبارک ہفتہ ہے، بہت اچھا ہفتہ ہے، بڑا پازیٹیو ہے. پازیٹیو طریقے سے اس کا آغاز کیجئے، بلکہ جب سے سنیں، ہفتے سے پہلے پروگرام آتے سنیں، اسی وقت ہی جناب آنکھیں بند کیجئے، پھولوں کی خوشبو سونگھیے، اچھی سی واک کیجئے اور انٹیسپیٹ کیجئے آنے والا وقت آپ کی زندگی میں بڑی پازیٹیو تبدیلیاں لے کے. اور اپنا بہت خیال رکھیے. چینل سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر بھی کیجئے. خدا